Baada ya siku nyingi wakiwa katika vurugu na usalama mdogo, raia wa mji mdogo wa Sake wakuwa na usalama halisi sababu ya ushirikiano kati ya viongozi na wakaaji. Ushuhuda huo ulitolewa katika mkutano wa amani ulioshirikisha viongozi wote kuanzia kwa hao wa ngazi za chini na uongozi wa mji mdogo wa Sake ulioko wilayani Masisi. Mkutano huo uliongozwa naye Richard Ngabo, kiongozi makamu wa Sake, uliendeshwa hii Jumatano Februari 2026 na kukutanisha pia viongozi wa makanisa, wasimamizi wa sekta kadhaa za elimu, afya, shirika za kiraia na wengineo. Kulingana na wakaaji wa Sake walioshiriki mkutano huo, haya yamefikiwa tangu pale chama FCM23 imedhibiti eneo hii ya Kivu Kaskazini. Muda kwao kwa kusifu viongozi wa AFC/M23 kwa nguvu wanazoweka kwa kuimarisha ukimya. Tumezungumzia juu ya security na maendeleo. Sasa vipi na hali ya usalama hapa ndani ya mji wa Sake? Vrema bila tana bongo omwe hivi paraporo ya kule mbele juu tuko tunaanza kusinzia. Sasa soda bako wanafanya patrouille na sisi chef de quartier tunaongea na kuzunguka mumugini, tunaona badui, tunawasheta wanababera, vrema tuko tunalala mzuri kidogo. Ubandi bulishapunguka hapa? Ndio bunapunguka, haiko sawa. Zamani nilikuwa fujo mingi za masoda kupiga watu, kunanyang'anya yao, na mwisho siku hizi tuko wakati chef de cité alijikaza kututumia autodefense bakima kufanya kazi nabo, tuko bien nabo kabisa. Sasa mabandia zamani zilikuwa zinatoka wapi mzee? Majorite tulikuwa mabandia donc ilikuwa inatoka mu makati ba mingi balikuwa banakimbia, sababu kwa banakimbilia hapa Sake ubandi kwa mingi. Hali ya usalama omwe hivi vraiment tuko na usalama vraiment ni lazima, sababu ile yenye mtu alikuwa hajui. So unaona sawa hivi venye mimi nafuatilia donc c'est ba chef kinatusaidia tu kwa kusensibiliser watu. Sawa par exemple uswafi mumugini naanza onekana salongo inatimilika, barabara nazo ziko sawa, mbona watu bashaanza kuwa banasikia kidogo. Ile nioni ya maana sana, tunafurahi sana sababu mimi nakuwa chef de quartier, tumejitahidi kushuka, tumefika hapa, tumesikia kwa mazungumzo ya kujenga, tukaa mimi nafurahi sana. Sisi ambapo viongozi wanapotuzungumzia tunajisikia huru sababu tunalala usalama, tunatosha hata makariso na matiriko, tunalala bienjo, tuko na security, tuko na tuchunga mzuri. Iko bie sana kabisa. Na wakati mtu anashuka kumiguru hana shida yoyote, anajisikia ipeke mkaji. Kusema leo wakaji wako Nenero wanalala vizuri. Wanalala vizuri, tunapata dawa, tunapata security mzuri. Antuka yote tunashukuru Mungu. Ndio kuna tofauti sababu mbele mkaji alikuwa naenda banamnyanyasa. Kwa leo hii kila mtu anaanza jisikia huru, anaponda shimarage na shikula bie, na wakati tunatoka mshambo najisikia hakuna kuchokoza kabisa. Na ndio kwa maana tunasifia chama chetu cha 23. Wale wenye hawasikia kwa hii habari yafaa wanachokelea viongozi na kusikia mkutano kusudi mwenyeko na shida anapashwa fasiria viongozi vyetu wanamsaidia kwa ile shida, naye anapashwa ajisikia hapana. Na wakati ulikuwa nakutana na soda na kunyanyasa, hauna wakati ya kuzungumuza kusudi pakusaidie kwa ile shida, juu ilikuwa ni unyanyasi. Hapa tunashukuru kabisa. Sarongo hakuna mwenye anashindiaka sababu analamkiaka kila lendi, anaita kila mkaaji anakuya kwa Sarongo. Natuka tunatengeneza mzuri barabara yetu, junjo maendeleo ya kwanza. Richard Ngabo ni kiongozi makamu wa mji mdogo wa Sake aliyeitisha na kuongoza mkutano huo. Huyu asema kwamba usalama wa mji wa Sake hata na eneo yote ya Kamuronza ni nguvu za raia wote. Huyu amehakikisha kwamba viongozi wa ngazi za chini wote walichangia ili usalama na maendeleo vinavyodumu viweze kuonekana katika mji mdogo wa Sake. Leo tulikuwa tunafanya lenyo ili tuone kwenye tunatoka na kwenye tunafika. Mimi inaonekana kwamba
hii mwaka tunaanza usalama unaanza kuja population antuka vraiment. Tunashukuru uongozi wetu wa chama, tunashukuru jeshi letu ambao lifanya nguvu yote ili population ya Sake ipate usalama. Ndio usalama mdogo ulikuwa hapa Sake kwa kuongezea nguvu kwa chef de quartier wa chef d'avenue, nayo ilitusaidia juu kwa chef ambao walikuwa wanatumika mbele, unakuta wengi hawajui chenye wanafanya, hawajui mambo ya chef anafanya nini population. Ile wakati wa kuongezea nguvu kwa chef de quartier wala place wenyewe walikuwa tukatia wengine, ilitusaidia sana kuleta usalama hapa mai mgini yetu ya Sake. Hii mgini yetu ya Sake ni mgini ambayo iko na makarti ambayo hazina mabarabara. Na mabarabara zenyewe kwa natia ndao unakuta watu washajenga manyumba mabarabara. Sasa tumekamata mipango ya kutumika na timu ya kadastri ili watuonyeshe kwenye tutapitisha mabarabara ili kila karti yote mkue barabara. Itatusaidia maendeleo ya mgini yetu ya Sake. Habitarudia, hakuna mtu ambaye hauruhusiwi kufanya salongo hata akiwa nani, isipokuwa waganga, walimu, wanafunzi, wapasteur, watu kama hao. Lakini wengine yote ambao anaruhusiwa kufanya salongo lazima afanye salongo. Ndio hivyo. Kisha mezie zetu tumekamata ni kufunga barabara asubuhi ya kutoka Mushaki kutoka Kishanga ili hawa motale nao waheshimie salongo. Saa Goma wanaheshimia salongo, na sisi tunapenda tufanye kama hivyo. Watu waheshimie salongo juu sisi ndio tutajengea nchi yetu. Hakuna mtu mwingine atatoka fasi fulani kwa tujengee nchi yetu. Hakuna mtu atatoka fasi fulani atoe ajenge hii Sake yetu. Sisi wenyewe ndio tutajenga hii Sake yetu kwa nguvu zetu. Tano ya leo mlikuwa wa chef de village, mlikuwa chef de quartier, mlikuwa wa chef d'avenue, mlikuwa wa gang, mlikuwa wa prefet, mlikuwa wa directeur na zana zile kategori ndio zilikuwa zina Julai mkutano ya leo. Kwanza niko na shukuru uongozi wetu wa chama pia na jeshi letu ya ARC. Juu waliona matatizo ambayo tuko nayo hapa Sake ya usalama mdogo, wakakamata wengine mbinu zao za kutuletea usalama. Ndio sababu leo naweza kuambia kama tunamaliza inakuwa mwezi apepena na 2 semaine, hakuna usalama mdogo hapa Sake, hakuna bandi, hakuna violence, hakuna nini make antuka tunafurahi sana. Uongozi wetu wa chama waliona mbali kaona kama Sake na usalama kidogo, lakini paka saa hii mimi nakwambia watu wanalala, wanaamuka waenda kwa shughuli zao, hakuna shida yote mai mgini yetu ya Sake. Wewe kama kiongozi wa hapa unajisikia namna gani kuona usalama umerudi? Nafurahi sana. Pia na mimi sikuwa nasinzia juu ya usalama mdogo ya raia wangu mbana naongoza. Sikuwa nasinzia, lakini kwa muda huu mimi nafurahi tena sana. Bwana Chef, tunaweza sema hao wakadri de base ambao uliwaitisha leo walichangia ili usalama uweze kurudi? Ndio sana. Ni kuendelesha, hakuna kulala. Tutakamata wengine mezile na ya kugombanisha wale wandi budogo ambao unabakia mai mgini yetu ya Sake. Ya muhimu tulikuwa tunagombanisha wale wajambazi walikuwa natoka mpori wanakuwa na silaha ili ishafika kumwisho ilishaisha. Na wengine tutasaidiana na washefu. Hii nguvu zenyewe tulitia ndani mwa washefu wenyewe walikuwa wanaongoza, wamingi walikuwa wazehe, walikuwa wamama, watate, na kuamuka mkitana ilikuwa shida. Ndio sababu tulikamata viongozi uona kama tubadilishe, tutie wengine viongozi wa vijana ambao washujaa wako tayari kutumikia chama, kutumikia population. Ndio sababu naona tunapata usalama mai mwingine yetu ya Sake. Ifahamike kwamba mji mdogo wa Sake ulikuwa miongoni mwa eneo za wilaya ya Masisi ambazo zilikumbwa na usalama mdogo kabla AFC M23 iweze kutawala hapa. Leo hali tulivu, kazi za uchumi na maendeleo vimekuwa nguzo ya wakaaji wa Sake na kando kwa sababu ya uongozi bora wa AFC M23.